السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، كنتمنى تكونوا بأفضل حال وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غنحاول نديرو لا كوريكسيون ديكزامان ريجيونال ديال لا بياس دو تياتر أنتيغون évidemment ديال لاني ديرنيير 2020. الوغ هذا هو المحتوى ديال ليكزامان. دونك كما تلاحظوا معايا هذا هو المحتوى. الا بغيتوه يبقى عندكم غتلقاوه يعني في الانستغرام ديالي prof.اشرف المنتري. دونك يعني ديجا بيان سور يعني درنا لايف على هذا الامتحان هذا. دونك درنا لايف على لا بواط ميرفي. غتلقاو بزاف ديال لي زانفوغرافي كونسيرن لي فيغور ستيل les discours d'IATI indirect, les discours de l'examen et ainsi de suite. Donc, يعني les élèves sont actifs يعني في الانستغرام. دونك ها هو prof.اشرف المنتدي. مرحبا بكم معايا، غتستافدوا ان شاء الله. يعني هاد الامتحانات اللي كنحاول نبارطاجيو هنايا. دونك هذا هو الامتحان، غتحاول تلقاو هنايا. فوالا هذا هو المحتوى الامتحان. ها هو فوالا سو فورم يعني لي زانفوغرافي كما لاحظتوا معايا. شفتوا؟ دونك حاولوا تدخلوا يبقى عندكم مسجل. دونك على بركة الله نقراو يعني بيان سور ليكستري اللي حطوه يعني من لانتيغون، وغنحاول نجاوبوا على كيستيون سويفونت. Votre attention s'il vous plaît. Alors le cœur. Alors le cœur évidemment كما لاحظتوا معايا فهو واحد الشخصية كيحاول يعطينا اشنو، يعني كيحاول يعطينا لي كونساي، كيحاول يعطينا بيان سور يعني التدخلات لي زانترفونسيون. فهو كيمثلنا لافي ديال لافي او بيان لا بارول دو لافي دو تاب اي انسي دو سويت. هاد لو كور هذا غيحاول يتدخل في قضيه انتيغون. شنو غادي يقول؟ Tu fou crayon qu'as-tu fait؟ واش انت حماق يا كريون اش كدير؟ كريون qui regarde au loin devant lui. هنايا هذه كتسمى ديداسكالي. دونك هادشي خاصكم نكونوا ضابطينو يعني ديال الفوكابيلير ديال لا بياس دو تياتر او بيان تياتر. خاصكم ضابطين يعني الفوكابيلير. شنو قال له؟ il fallait qu'elle meure. راه خاصها تموت. il fallait qu'elle meure. Le cœur غادي يجاوبو ne laisse pas mourir Antigone, créant. Nous allons tout porter cette plaie au côté pendant des siècles. ما تخليهاش تموت يا كريون، ما تخليش أنتيغون تموت يا كريون. Nous allons tous porter cette plaie au côté. حنا كاملين يعني خدينا يعني محمل جد هاد الجرح هذا pendant des siècles منذ قرون. كريون غادي يجاوبو C'est elle qui voulait mourir. هي اللي بغات يعني هي اللي بغات أرادت الموت. C'est elle qui voulait mourir. شكون هي elle؟ هي أنتيغون. Aucun de nous يعني حتى شي واحد منا n'était assez fort يعني عنده واحد القوة زايدة pour la décider à vivre يعني باش يحاول يقرر بلاصتها باش تعيش. Je le comprends. أنا فهمتها. Maintenant Antigone était faite pour être morte. Antigone فهي تخلقات أصلا باش تموت. D'accord؟ فهي تخلقت باش تموت. Elle-même ne le savait peut-être pas. هي براسها ما عارفاش بأن هي تخلقت باش تموت. Mais Polynice n'était qu'un prétexte. ولكن بولينيس يعني ما n'était qu'un prétexte. لم يكن إلا يعني سوى حجة. يعني بحال قلتي à travers Polynice غادي تموت. Quand elle a dû renoncer, il a trouvé autre chose tout de suite. Il a يعني renoncé, il a رفضات أو il a حيدت هذاك البروجي. Il a refusé هذاك البروجي. شنو هو البروجي؟ هو l'enterrement le cadavre de Polynice. Il a يعني رفضات أو يعني يعني نقول بأن يعني ترونونسات يعني تخلات على هذاك البروجي. Bien sûr, il a trouvé autre chose tout de suite. يعني غتلقى يعني solution يعني دابا نيت. Ce qui est important pour elle, المهم بالنسبة لها, c'était de refuser et de mourir. يعني هي خاص ترفض وتموت. هنايا عندنا واحد روجيست اللي هو تراجيك. Très bien. Le cœur. غادي نجاوبو. C'est une enfant crayon. فهي طفلة يا crayon. Crayon. Que veux-tu que je fasse pour elle? اشنو بغيتي ندير ليها كاع؟ La condamner à vivre. نحكم عليها بالحياة. Donc هنايا ce sont des questions. Aimant يدخل. Entre en crayon. هادي دياسكالي. داخل هو كيغوت. Père. Crayon. Cours à lui. Crayon, جري عند ولده. L'embrasse وقبله. Oublie la aimant. Oublie la mon petit. انساها يا aimant. انساها يا صغيري. وهذه كتسمى الانافور. علاش انافور؟ في كل بداية ديال الكلمة كتعاودنا يعني هاد l'expression. Aimant. Tu es fou père, lâche-moi. واش انت حمق يا ابي؟ lâche-moi. طلق مني. هذه كتسمى يعني واحد لو جيجمون اللي هو ديفافورابل يعني نيجاتيف. Crayon. Le tien plus fort يعني هنا كريون خداه شدو يعني من دراعو بلو فور بواحد الطريقه قويه
حتى هي كتسمى ديداسكالي. نشوفوا الريبليك شنو قال. جي تو اسيي بوغ لا سوفي، دز كاع المحاولات باش نعتقها. هاد الله هذه هي انتيغون، قال لي درت كاع المحاولات باش نعتقها. جي تو اسيي جو تو لو جور، درت كاع المحاولات كان يعني جو تو جور يعني جو تو جور يعني كنتوسل ليك كنحلف ليك بهذا المعنى. الوغ جي تو اسيي كتسمى الانا فوق. برافو ليكم. Elle ne t'aime pas، راها ما كتبغيكش. Elle aurait pu vivre، elle a préféré sa folie et la mort. شوف elle ne t'aime pas راها ما كتبغيكش بمعنى راه بمعنى راك ما كتحملكش، وهذه كتسمى لا ليتوت. لا ليتوت. Je croyais c'est clair pour vous. C'est bon. Elle aurait pu vivre، elle a préféré sa folie et la mort. هي يعني elle aurait pu vivre راه ممكن يعني تعيش، ولكن elle a préféré sa folie et la mort، ولكن هي فضلت يعني الموت والحماقة ديالها. هنايا عندنا اشنو الانتيتيز. علاش الانتيتيز فيفغ عندنا لا مور، يعني جوج كلمات متضادات. ايمون كري طونطون دو s'arranger à son étreinte، يعني كيغوت بواحد الانفعازة. شنو قال لي؟ مي بير تي فوا بيان كي لي مين، ولكن انت راه كتشوفهم بان يشدوها لي غارد. هاد هادي هما لي غارد، كيسعوا على لي غارد والال ابوستروف على انتيغون. مي بير تي فوا بيان كي لي مين، ولكن كتشوف بانه خدوها. ها بيدامون يعني انتيغون اي كابتوري بار لي غارد، فهي شدوها من طرف الحراس. بير ne laisse pas ces hommes les mener. ما تخليش هادوك الرجال يعني يشدوها. شكون هما لي زون؟ هما لي غارد. كريون il a parlé maintenant. هو كريون يعني بيان سور يعني غادي يجاوبو. il a parlé maintenant. تو تاب. هاد ال شنو هاد ال هادي؟ هاد ال شنو هاد ال هادي؟ هي الساكنة تاب. تو تاب سي سكيل ا في. جو سوي اوبليج دو لا فير مورير، بمعنى il a parlé maintenant بمعنى الساكنة تكلمات دابا. تو تاب سي سكيل ا في، وهادي كتسمى لا ميتونيمي. تو تاب بمعنى المحتوى ديال تاب ديال المدينة هما لي زابيتون، كتسمى لا ميتونيمي. سي سكيل ا في. جو سوي اوبليج دو لا فير مورير، راه من الضروري الواجب عليا خاصني نقتلها، خاصها تموت. ايمون سارانج سي بغا، طلق من يعني طلق من دراعي. لاش موا، طلق مني. Un silence, ils sont l'un en face de l'autre. يعني كيتشوفوا بعضياتهم. ils se regardent. بقاو كيتشوفوا بعضياتهم. le cœur يتدخل ثاني مرة أخرى. s'approche. est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose؟ dire qu'elle est folle، l'enfermer. واش ممكن لينا مثلا يعني نيماجينو شي حاجة نقولوا بأنها حمقاء، بأنها يعني l'enfermer ونسدو عليها. crayon. ils diront que ce n'est pas vrai. غادي يقولوا شكون هما ils diront؟ هما الساكنة، هما يعني التاب. Ils diront que ce n'est pas vrai. هادشي ماشي حقيقي. Que je la sauve parce qu'elle a être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Donc voilà الحجة. غادي يقولوا بأنه يعني أنا اعتقتها لأن هي لا فام ديال الابن ديالي وإيمون. جو نو بو با، ما غاديش نستطيع بمعناه نطبق لا لوا ديالي. جو كروي عرفتوا معايا الدور ديال لو كور، لأنه كيتدخل لي كونساي، عطا كونساي، عطا بروبوزيسيون، ولكن كريون قال ودي جو نو بو با باسكو جو ريسبي لا لوا او بيان جو ريسبي بيان سور لا لوا اللي كتابليك على كل شيء. الوغ هذا هو الباساج مي شيغ زامي. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا شنو بيوصلنا. دابا غندوزو لي كيسيون سويفونت. Votre attention. Alors, étude de texte. A. Contextualisation. La question numéro 1 se pose. Recopier et compléter le tableau suivant. يعني غتعاود تنقل هاد الطابلو هذا وغتكمل من الجدول التالي. Évidemment يعني الطابلو فهو يعني bien sûr يعني c'est simple. Titre de l'œuvre c'est Antigone. والله يجزيكم بخير، حاولوا عفاكم يعني تسطروا عليها لانه كتبينوا المصلحه ديالكم بان هذا هو لو تيتر. فوالا نبينوا هكذا باش نعرف بان هذا هو التيتر. auteur de l'œuvre bien sûr c'est Junanui. Voilà. Le genre littéraire évidemment c'est une pièce de théâtre moderne ou bien tragédie moderne. Voilà. Très bien. Siècle, c'est le 20e siècle. يعني هادشي راه باين وواضح. 20e siècle. Très bien. C'est bon, je croyais que c'est clair pour vous. Alors, la question numéro 2. Situe le passage par rapport à ce qui précède. عليها un point. ركزوا معايا مزيان. غتأطي نص انطلاقا مما سبق. الوغ هنايا اشنو كان وقع يعني قبلها فهاد ليكستري هذا.
او هاد لي ريبليك شنو وقع يعني واحد لو فاس ا فاس انتر انتيغون اي كريون. دونك يعني بيان سور يعني انتيغون اي كريون كتعلم واحد المواجهه. كريون عطاها يعني بزاف ديال لي بروبوزيسيون باش تحاول تغنونسي هذاك لو بروجي، ولكن بيان سور انتيغون الي تيتو عنيده راسها قاصح باقا متشبته يعني بالبروجي ديالها باش تفنخوها. دونك لا ريبونس ديال هذا السؤال هذا le passage est situé juste après. Crayon n'a pas réussi à convaincre sa nièce, qui s'est entêtée à rejeter toutes ses propositions. Et c'est pourquoi le crayon décida d'appliquer la loi et l'a condamné. Donc, بالعربية كما قلت لكم crayon ما نجحش يعني قنع يعني أنتيغون لأنها entêtée، لأنها يعني عنيدة، رفضت كاع البروبوزيسيون اللي اقترح عليها. Et c'est pourquoi داكشي علاش لو روا كريون ديسيدا دابليكي لا لوا اي دو لا كونداني، يعني داكشي علاش غيطبق القانون ويحكم عليها يعني باش بالموت. دونك فوالا يعني لا كونتكستواليزاسيون فيها لو طابلو دو باراتكست اي لا سيتواسيون باساج عليها ان بوين يعني عيب وعار نضيعو النقاط ديالنا هكذاك. الوغ جو باس مانتنون اناليز دو تكست يعني تحليل النص. Alors, la question numéro 3. Dans ce passage, le cœur cherche auprès de Crayon à condamner Antigone, ou bien défendre Antigone, ou bien emprisonner Antigone. Wesh, باشي يعني condamner يعني يحكم عليها باش بالموت، أو لا يدافع عليها، أو لا يسجنها. بيان سور هو عطاه واحد الحل، يعني حل قال بأن خاصنا نقولوا شي حاجة بأن يعني راها حمقى أو لونفير، دونك كيدافع عليها، دونك يحاول يدافع عليها défendre. Alors la réponse c'est B, d'accord? Je crois que c'est clair. La réponse c'est B. Dire chez couleur comme jaune ou bien orange. Recopier la bonne réponse, elle est à un point. Voilà, donc c'est facile. Hein? Alors, 4. Relever dans la deuxième réplique de Crayon. Réplique, comme le vocabulaire ديال théâtre راه مهم بزاف. ها هو شنو هي réplique؟ اللي ما عرفش شنو هي réplique. Réplique هما la parole. Hein? Les paroles ديال من ديال crayon. Deuxième حدد ليك deuxième réplique ديال من ديال crayon. اشنو غنقلبوا؟ un argument. بغاو غير واحد، ما بغاوش جوج، ما بغاوش ثلاثه. avancer pour condamner Antigone. حنايا غنمشيو نيشان يعني التكست ديالنا ونقلبوه. هي بيان سور هنا الوغ هاد الكريون هذه كتسمى ريبليك، هذه كتسمى ريبليك بروميير ريبليك، هما بغاو دوزيام ريبليك. فوالا كريون دوزيام ريبليك. شنو بغاو؟ قالك اودي اعطينا ان ارغيمون اللي كيبين لنا بانه يعني غادي يحكم يعني عليها يعني او يحكم عليها باش يعني بالموت مسبقا. حنايا غنحاول ناخذ واحد لان هنا عندنا بزاف، قالنا بزاف. الوغ شنو قال لنا؟ c'est qu'il voulait mourir aucun de nous n'était assez fort pour la décider. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. هذا argument. بغاو غير واحد، انا نجبد انا هو الواحد. Antigone était faite pour être morte. C'est bon. كاين ثاني واحد اخر ثاني. Il a trouvé une autre chose. Tout de suite, ce qui est important pour elle, c'était de refuser et de mourir. حتى هو argument. بغاو غير واحد، دونك انا خصني نحترم يعني اشنو مطلوب مني. دونك فوالا يعني هنايا لا ريبونس سي Antigone était faite pour morte. فهي اصلا تخلقات غير باش تموت. Je croyais c'était clair pour vous mes chers amis, mes chers élèves. Très bien. D'après le cœur. يعني من بعد لو كور، هاد لو كور هذا قلنا واحد الشخصيه كيحاول يقترح اقتراحات لي سوليسيون et ainsi de suite. Quelle serait la solution la plus convenable pour sauver Antigone؟ شنو هو الحل الممكن او المناسب باش يعتق انتيغون؟ راه قالوا لنا في الاخر الا تبعتوا معايا وبقيتوا عاقلين معايا. فوالا هو لو كور. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose, dire qu'elle est folle et l'enfermer? Donc voilà, yani le cœur dit à Crayon, on peut dire بأن Antigone يعني est folle، بأنها حمقاء. donc voilà غنحاولوا بأنه يعني نذكروا يعني هاد dire qu'elle est folle et l'enfermer. voilà très bien. يعني هاد الشيء خاصكم تقراو لو باساج 2 fois 3 fois لأن هاد الشيء يعني خاصو غير لا كونسنتراسيون راه تجيبوا النقيطات ديالكم. donc la solution la plus convenable pour sauver Antigone, on peut dire donc la réponse de هاد السؤال رقم 5. voilà la solution la plus convenable pour sauver Antigone,
on peut dire qu'elle est folle, l'enfermer. Donc يعني هذا هو الجواب bien sûr ديال السؤال رقم 5 tout simplement. Très bien. La question numéro 6. Pourquoi Créon se trouve-t-il incapable d'accepter la demande de son fils de sauver Antigone؟ علاش يعني هو غير قادر يعني pourquoi Antigone فهو يعني كراسو بواحد الوضعية غير قادر accepter la demande de son fils. شنو fils هو aimant de Gracie, c'est-à-dire de sauver Antigone. Pourquoi هنايا bien évidemment هنايا بأن الساكنة ديال التاب فهي كتعرف يعني لو بروجي ديال انتيغون دونك هنايا ما يمكنش يتراجع على القرار دونك الا شفتوا معايا الباساج فوالا ها هي يعني شنو قال ليها ودي هنايا تو تاب يعني سي تو تاب سي سكيل فايت je suis obligé de la faire mourir لاحظتوا معايا يعني لا justification donc on peut dire évidemment يعني بان لا ريبونس يعني علاش لانه يعني تو تاب يعني سي سكيل فايت صافي هذا هو الجواب كوبي كولي يعني داكشي راه ماشي يعني شي حاجه غتجيبوها من دماغكم ولا راه والو كتقراو الباساج تكونوا فاهمين شويه القصه وان شاء الله باذن الله تعالى تجيبوا النقاط ديالكم يعني في لا كومبريهنسيون علاش لا دونك هذا هو لا ريبونس عليها ان بوين ضيعها يعني عيب وعار ضيعها. La question numéro 7. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans la phrase suivante? اش من figure de style هنايا Elle aurait pu vivre, elle a préféré s'affoler et la mort. شنو كتلاحظ هنايا عندنا vivre وعندنا la mort donc c'est une voilà برافو عليك antithèse نثيق فيك انا نثيق فيك تجيبها صحيحه نتايا antithèse فوالا antithèse يعني كلمه ضد كلمه la mort ضدها هي la vie donc يعني antithèse وبرافو عليك alors هنايا بي قالك اودي quel est l'effet recherché par l'emploi de cette figure de style هنايا غتحاول تشرح لي هاد السيتوياسيون علاش داكوغ وعلاش عندنا اصلا انتيتيز دونك خاصك تشرح لي ضروري. الوغ شوف معايا قبل يعني ما تجاوب على السؤال هذا سير قرا ليا يعني لا فراس اشنو بتوصل لك لو سونس ديالها elle aurait pu vivre راه من الممكن من الاستطاعه ديالها تعيش ولكن إلى بريفيري سافولي إلى مور ولكن هي فضلت الحماقة والموت دونك هنايا شنو خاصني نقول بأن هاد لا فراز هادي بوغ مونطري باش تبين لا بريفيرونس يعني لا بريفيرونس يعني الأفضلية هذا الأنتيغون يعني فضلت الموت أو ليو دو لا في يعني فضلت الموت يعني بدلا من الحياة c'est-à-dire on a une opposition إذا كان عندنا une opposition داكشي قلنا بأنها antithèse. Donc, voilà la réponse concernant la question numéro B7. J'espère que c'est clair pour vous. D'accord? Très bien. La question numéro 8. Voilà, يعني ce sont des cours de langue راهم ساهل يعني خاصكم غير تضبطوا معايا يعني تراجعوهم مزيان وتعرفوا شنو كيوصلوا لكم. La tonalité dominante dans cet extrait est plutôt واش pathétique, واش tragique أو لا ironique واش هي مثير الشفقة واش هي مأساتية بمعنى فيها الموت او لا ايغونيك فيها السخريه بيان سور هنا كنشوف بان لا مور بان انتيغون بان غتموت دونك عندنا تراجيك شنو قالنا هنايا جوستيفي فوت ريبونس بار دو مو تيري تكست يعني جبد لينا جوج كلمات اللي كتدلني بان يعني حقا يعني عندنا تراجيك نجبدوها من التكست فوالا عندنا يعني موغيغ بزاف وعندنا مور هي كريون il fallait qu'elle meure هاد الاولى qu'elle meure زيد وعندنا ثاني mourir يعني هادو كلمات كيدلوا بان عندنا شنو عندنا تراجيك غتكسرهم تو سامبلومون مور بغاو غير الجات شوف معايا احترامي اشنو باغيين منك بغاو الجات حط لهم الجات بغاو 3 حط 3 بغاو 70000 وحده حط 70000 وحده صافي حنايا نتبعوا الكذاب تلفا في الدار ما موغيغ صافي هون تحصلتي على النقطه ديالك بكل سهوله داكشي بحال الداما كوبي كولي صافي جو كرويي سي كلير تري بيان. الوغ دابا غندوزو للبارسي ديالاش ديال رياجير يعني رياكسيون غتعاود تعبر بالطريقه ديالك انت يعني يعني بالطريقه ديالك انت على واحد الوضعيه معينه نشوفوا الوضعيه اشنو قالوا لنا ا فوتر افي l'attitude de Créon envers son fils est-elle acceptable لان شوفنا خاطبونا ا فوتر افي يعني حسب الراي ديالك الشخصي واش السلوك ديال كريون حول ابنه envers son fils est-elle acceptable واش مقبول justifie votre réponse
ou bien je suis votre point de vue. بغاو point de vue ديالك نتا شوف بغاو point de vue ما بغاوش يعني من التكست بغاو point de vue. دونك انا غنقول bien sûr à mon avis voilà يعني خاصني نعبر à mon avis. دونك نعبر بهاد الطريقة هادي à mon avis l'attitude de crayon envers son fils est acceptable. انا قلت بان acceptable انتي ولا انت قلتي inacceptable خاصك تقول علاش. D'abord انا قلت acceptable. D'abord le roi accepte la loi qui applique pour tout le monde. يعني بان الملك كريون تي accepte la loi بمعنى تيحاول يعني يقبل القانون اللي كيطبق على كل شيء pour tout le monde. Il ne doit pas faire en faveur. ما خاصوش يدير المصالح الاسره ديالو او الاصدقاء ديالو. دونك اس ارغيومون داكوغ جو كروي سي كلير بور فو. داكشي علاش قلنا بانه يعني خاصو يطبق القانون على كل شيء. دونك فوالا نتمنى تكونوا استفدتوا معايا يعني في هاد لا كيسيون نيميرو 10 يعني خاص تعبر عليها ان بوين غير ما تخليهاش خاويه غير عبر. لا كيسيون نيميرو 10 pour sauver Antigone avez-vous d'autres solutions à proposer à Créon autre celle donnée par le cœur? Je suis votre réponse ou bien votre opinion. قالك ودي باش تعتق أنتيغون عندك يعني شي حلول ممكنة الكريون من غير اللي عطاها يعني لو كور لأن لو كور عطانا واحد الحل. شنو هو الحل اللي اقترحه على كريون؟ قال لي ودي ممكن نقولوا بأن هي راها يعني حمقاء. دونك انت او انت حاول تعطينا يعني كيلكو بيان سور بروبوزيسيون الكريون باش نعتقوا أنتيغون. نقول بان نشرحوا البوبل داكوغ بان يعني ناخذوا يعني الاعتبار يعني هاد الظروف اللي دفعات يعني انتيغون تبرافي لا لوا علاش داكوغ. نقول بان فهي عندها لاج هو صغير يعني اج دو 18 طون دونك يعني ني با كونسيونت. غنخلي لكم يعني هاد السؤال هذا بغيتكم نتوما يعني تكومونطيو ليا نشوف لي ريبونس تاعكم داكوغ. انا جاوبت على 9 نتوما جاوبوا على 10. اعطيوني يعني دوطخ سوليسيون بلي بوسيبل باش يعني نعتقوا انتيغون باش ما تموتش يعني من غير يعني اللي عطا لو كور. جو كروي سي كلير ياك. دونك نعتمد عليكم ان شاء الله تكتبوا لي في الكومونتير يعني هاد السؤال 10 وغادي نشوفوا وغادي نرجع لك. الوغ لا برودكسيون ايكريت. لا برودكسيون ايكريت على دي بوين وخاص تكون يعني ذكي بزاف لان ما خاصكش تضيعين هاد النقاط اللي هما ساهلين خاصك غير تراجع مزيان. Alors le sujet pour régler son problème avec Antigone Créon recourt à la violence. هنايا باش نصلحوا يعني المشكل مع أنتيغون كريون يعني التجأ la violence التجأ العنف. Donc le thème principal c'est quoi? C'est la violence العنف. شوف معايا السؤال. Pensez-vous que l'usage de la force soit la bonne solution aux problèmes de la vie quotidienne? واش حقا بأن القوة هي واحد الحل يعني جيد للمشاكل في الحياة اليومية؟ خاطبونا. Je suis votre réponse de vue à l'aide des arguments pertinents. هنايا نطرح سؤال مع راسك. Le mot-clé ديال السوجي c'est la violence. السؤال الثاني à quel plan je dois utiliser ou bien je dois choisir dans la rédaction. Bien sûr c'est plan simple contre. لأن أنا غنقول contre la violence باش يعني نعبر على زارغيمون لان ما يمكنش لينا يعني نفتحوا كاع المشاكل بلا فيولونس ممكن نتفاهموا اي ان سي سويت. عبروا رسلوا لي في الانستغرام ما كاين حتى شي مشكل. ان بي La correction portera sur les capacités suivantes. Respecter les paramètres de la situation de communication. يعني خاص تحاول توصل الميساج. Appliquer les règles fondamentales d'écriture de composition de texte. يعني تكتب داكشي هو مزيان. Orthographe, الconjugaison. يعني كلشي خاص يكون يعني bien pertinent et bien attica. S'exprimer correctement. تعبر بطريقة صحيحة. Traiter le sujet de manière personnelle et originale. يعني ما تنقلش شي حاجة تكون ديالك. Présenter convenablement la copie وتكتب داكشي يكون واضح ومزيان وعليها ان بوين. ماشي صامي كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. جيسبر تكونوا استفدتوا ان شاء الله. كما قلت لكم تابعوني في الانستغرام ديالي prof.ashraf.elmountari. il y a des choses اللي غتنفعكم ان شاء الله très très essentielles pour vous. Alors se tchao à bientôt. On se reverra ان شاء الله une autre vidéo.